Da li se iza zatvorenih vrata najmoćnijih svetskih vlada sprema nešto toliko katastrofalno da su pojedini visoko pozicionirani insajderi odlučili da prekrše zavet ćutanja i upute dramatično upozorenje da čovečanstvo zapravo živi na pozajmljenom vremenu? Postoji godina koja se posljednjih meseci sve češće pojavljuje u razgovorima o budućnosti čovečanstva. Nije to samo godina iz nekog starog proročanstva, niti samo datum iz internet teorija. To je 2027. godina. Zašto baš 2027? Pitanje je dovoljno jednostavno da zvuči bezazleno, ali odgovori koji kruže internetom sve su samo ne bezazleni. Govori se o misterioznim upozorenjima, neimenovanim izvorima iz državnih struktura, mogućem preokretu magnetnih polova, asteroidima, veštačkoj inteligenciji, solarnim olujama, podzemnim objektima i kosmičkim pojavama koje pojedini tumače kao moguću najavu velikih promjena. A onda u sve to se uključuje još jedan, mnogo stariji izvor – Biblija. I tu priča postaje daleko zanimljivija jer Sveto pismo zaista govori o vremenu velikih potresa, zemljotresa, gladi, pomora, znakova na nebu, padajućih nebeskih tela i dramatičnih promjena koje prethode konačnim događajima. Dok se u digitalnom prostoru šapuće o 2027. godini kao potencijalnoj prekretnici za naš svet, informacije koje pristižu od poznatih istraživačkih novinara, naučnika pa čak i bivših visokih zvaničnika američke administracije ostavljaju bez daha i teraju na ozbiljno razmišljanje. Šta se to kritično sprema i da li su tajni podzemni gradovi već spremni da prime odbrane, dok se ostatku sveta sprema scenario koji podsjeća na najcrnja proročanstva? Pre nego što nastavimo dalje, obavezno lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i rodbinom i u komentarima napišite: da li mislite da se svetske elite spremaju za nešto što nama prećutkuju? Koji od ovih scenarija vam se čini najizvesnijim? Vaše mišljenje i podrška su nam od ključnog značaja. Internet je u potpunosti preplavljen spekulacijama koje struje iz svih mogućih kanala, obuhvatajući sve od popularnih podcasta i specijalizovanih blogova posvećenih drevnim i modernim proročanstvima, pa sve do izveštaja iza kojih stoje podzemni uzbunjivači i vrhunski istraživački novinari. U svim tim diskusijama 2027. godina se konstantno nagoveštava i šapuće kao moguća sudbonosna prekretnica za celokupno čovečanstvo. Međutim, dok se ove teške i uznemirujuće pretpostavke šire brzinom svetlosti, ogromna većina ljudi počinje da postavlja mnogo dublje, suštinsko pitanje. Ima li u svim tim tvrdnjama bar malo istine? I što je još važnije, šta o svemu tome kaže Sveto pismo, odnosno Biblija, kada je u pitanju budućnost naše planete? Posljednjih godina novinar Ross Coulthard više puta je govorio o informacijama koje je, kako je sam naveo, dobijao od ljudi koje opisuje kao izvore povezane sa državnim i bezbednosnim strukturama. Međutim, posljednjih nedelja dodao je dodatno ulje na već ključali kotao raznih teorija o sudnjem danu. Njegova platforma definitivno nije nekakva marginalna eho komora ili zanemarljivi kutak interneta. Tokom jednog od svojih nedavnih emitovanih intervjua, Coulthard je otvoreno preneo da su visoko pozicionirani izvori unutar samog američkog vladinog aparata duboko uvereni da se nešto zaista katastrofalno sprema, i to u veoma bliskoj budućnosti. Coulthard je rekao: ne mogu ni da počnem da naglašavam koliko ozbiljan pogled dobijam kada pitam ljude koji mi se poveravaju. Koji je vremenski okvir za ovo?
i oni me podstiču da budem hitan. Naglasio je da su ovi izvori ograničeni svojim zakletvama nacionalne bezbednosti. Ne mogu jednostavno da izađu u javnost i kažu celu istinu, jer bi to značilo kršenje zakletve i verovatno ozbiljnije posljedice. Ali ono što mogu da urade jeste da utiču na novinare poput Coultharda, da podignu uzbunu. A šta je tačno to što im preti? Coulthard je iskren, nemam pojma. On je svestan različitih teorija koje kruže. Rekao je da u zavisnosti od toga sa kim razgovara, čuje različite odgovore. Pominje se projekat polova kao mogući uzrok, što je fenomen koji bi izazvao katastrofalne promjene klime i uništio globalnu energetsku i komunikacionu infrastrukturu. Pominje se i asteroid koji udara u planetu. Ipak, sve je mnogo komplikovanije. Neki od njegovih sagovornika pominju i veštačku inteligenciju koja dostiže kvantni nivo, nakon čega odjednom gubimo sposobnost da kontrolišemo sopstvene kompjuterske sisteme. U tom scenariju AL bi mogao da postane toliko moćan da preuzme kontrolu nad svim našim sistemima, od vojnih do energetskih, sa potencijalno pogubnim posljedicama po čovečanstvo. Ova priča podsjeća na svojevrsnu bombu koja tikće u pozadini, a o kojoj svi pričaju. Međutim, niko ne može da potvrdi tačan sat detonacije. Sigurno je da će se 2027. godine nešto dogoditi. I ne znam šta je to. Čuo sam i za 2034. godinu i druge datume mnogo kasnije, rekao je on. Ova neizvesnost, međutim, ne umanjuje ozbiljnost. Međutim, ono što je ključno jeste da Coulthard nije jedini. On pominje da je i voditelj podcasta u kojem je gostovao, Rhys Dalton Morgan, razgovarao sa nekim koji je otkrio nešto veoma slično o događaju 2027. godine u Australiji. Ovo ukazuje na to da možda postoji širi globalni konsenzus među pojedinim insajderima da se nešto veliko sprema. Ako je Coulthardovo upozorenje apstraktno i zasnovano na ljudskim izvorima, tu je i glas naučnika i pronalazača Weston Warrena. Njegova teorija je daleko konkretnija i u mnogome zastrašujuća. Warren upozorava na nešto što naziva crna zvezda. Prema njegovim rečima to je drevna kosmička anomalija, ogromni elektromagnetni objekat koji se pojavljuje u našem sunčevom sistemu svakih 4100 do 4300 godina. Ovaj objekat ne mora čak ni da udari u zemlju da bi izazvao haos. Njegova elektromagnetna polja su toliko moćna da mogu izazvati katastrofalne geološke promjene. Warren tvrdi da je ista ova crna zvezda možda bila odgovorna za veliki potop iz Nojevog vremena. On očekuje da će globalni vremenski obrasci postati nepredvidivi, sa vetrovima od 64 do 80 km na sat, koji će trajati nedeljama, masivnim gradom, propadanjem useva i neviđenim prirodnim katastrofama. On već sada u ekstremnim vremenskim neprilikama, poput neverovatno velikog grada u Misuriju, vidi manifestaciju pritiska koji zemlja trpi zbog ovog dodatnog elektromagnetnog emitera. Njegova organizacija, USAV, navodno prati putanju crne zvezde od aprila 2025. godine. Ono što Warrenovu teoriju čini još upečatljivijom jeste njegova tvrdnja da su potrebne oko 30 godina da zemljino jezgro nakon što primi dodatnu elektromagnetnu energiju pokaže manifestne poremećaje u kontinentalnim pločama. To znači da bi se proces mogao odvijati decenijama pre nego što postane očigledan, a mi bismo sada mogli da budemo na pragu vrhunca tih promjena. Dok se Warren bavi drevnim anomalijama, naučna zajednica sa pažnjom prati jedan veoma stvaran i dobro poznat objekat,
asteroid Apophis. Ime je dobio po egipatskom bogu tame i haosa i to ime mu savršeno pristaje. Procenjen je na oko 340 do 450 metara u prečniku. Njegov prelet pored Zemlje 2029. godine biće spektakularan. Proći će na udaljenosti od samo 31.600 km, što je bliže od geostacioniranih satelita. Očekuje se da će ga čak 90% svetske populacije moći vidjeti golim okom. Ovdje dolazimo do jednog jezivog detalja koji povezuje Apophis sa 2027. godinom. Asteroid je trenutno van vidokruga naših teleskopa. Zbog svoje relevantne geometrije u odnosu na Zemlju i Sunce bit će vidljivo do 2027. godine. To znači da naučnici ne mogu da ga prate i ne mogu sa sigurnošću da potvrde da li je nešto promenilo njegovu putanju dok je bio u slepom uglu. Postoji doduše izuzetno mala verovatnoća da bi udar manjeg asteroida o Apophis mogao da ga skrene sa bezbedne putanje. Ako bi se to dogodilo, saznali bismo tek 2027. godine kada ponovo postane vidljiv. NASA je sprovela nekoliko hipotetičkih simulacija udara asteroida usmerenih na 2027. godinu i kasnije, uključujući i jednu vežbu sa izmišljenim asteroidom koji ima 96% šanse za udar. Zašto baš ove godine? Šta je to što ih toliko zanima? Upravo 2027. godina je trenutak kada ćemo moći ponovo da vidimo Apophis i utvrdimo da li je na sigurnom putu ili mu preti udar 2029. godine. To je ključna tačka u kojoj će se odlučivati njegova sudbina i posredno naša. Na sve ovo dodajemo i neverovatnu tvrdnju Catherine Austin Fitts, bivše zvaničnice u administraciji Georgea Busha. U intervjuu sa Tuckerom Carlsonom, Fitts je iznela tvrdnju koja zvuči kao scenario iz naučno-fantastičnog filma. Američka vlada je potrošila trilione dolara na izgradnju podzemnih gradova u pripremi za događaj skorog izumiranja. Ona tvrdi da postoji najmanje 170 podzemnih gradova, od kojih su neki čak i ispod okeana, povezani tajnim transportnim sistemima. Kao dokaz, Fitts ukazuje na istraživanje ekonomiste Marka Skidmora sa Univerziteta u Michiganu. Skidmore je 2017. godine prijavio više od 21 bilion dolara u neovlašćenim rashodima u Američkom ministarstvu odbrane i Ministarstvu za stambena pitanja i urbani razvoj između 1998. i 2015. godine. Fitts tvrdi da je bar deo tog novca otišao na izgradnju i održavanje ovih tajnih struktura. Ona je opisala da je tokom svog rada u ministarstvu uočila ogromne netransparentnosti u toku novca i da je nakon višegodišnjeg istraživanja došlo do informacija o ovim podzemnim bazama. Prema njenim rečima, ove baze su namenjene svetskoj eliti, političkim i ekonomskim moćnicima koji će u njima preživeti globalnu katastrofu, dok će ostatak čovečanstva biti prepušten sam sebi. Ova tvrdnja, iako zvuči neverovatno, nije izolovana. Istraživačka novinarka Whitney Webb i drugi uzbunjivači ukazali su na slične obrasce tajnih finansijskih tokova. Pominje se čak i uloga Jeffreya Epsteina kao ključne karike u obezbeđivanju ćutanja moćnika kroz medene zamke i ucenjivanje, kao i uloga banaka poput J.P. Morgana u transferu crnih budžeta ka tajnim programima. Iako je vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično ćutala o ovim optužbama, priča o podzemnim gradovima nastavlja da tinja u alternativnim medijima, dodatno raspirujući strahove od nadolazeće apokalipse. Međutim, nije sve u drevnim zvezdama i podzemnim gradovima.
Samo u posljednjih nekoliko meseci svet je svedočio intenziviranju solarnih oluja. Jedan geomagnetski događaj nivoa 3 poremetio je GPS signale i opteretio elektroenergetske mreže širom sveta. Iako naučnici objašnjavaju da je Sunce u fazi pojačane aktivnosti, ovi događaji su podsjetili na ranjivost naše moderne civilizacije. Da li je moguće da su ove oluje tek uvod u nešto mnogo veće? Sa svim ovim elementima na stolu, u upozorenjima insajdera, teorijama o crnoj zvezdi, misterioznim nestankom asteroida Apophis iz vidokruga, navodnim podzemnim gradovima za elitu i sve češćim solarnim olujama, jasno je da svet bruji o 2027. godini. Ali dok se spekulacije šire, mnogi postavljaju dublje pitanje. Ima li istine u svemu tome? I što je još važnije, šta Biblija kaže o budućnosti? Biblija jasno govori o katastrofalnim događajima koji će pogoditi zemlju. Knjiga Otkrovenja, posljednja knjiga Svetog pisma, čita se kao božanski izveštaj o vremenu posljednjih dana. Zemljotresi, glad, pošasti, vatra, tama i da, objekat koji pada sa neba. U 8. poglavlju Otkrovenja opisuju se 2 odvojene kosmičke katastrofe. Drugi anđeo zatrubi i nešto kao ogromna planina sva u plamenu bi bačeno u more. 1/3 mora pretvori se u krv, 1/3 živih bića u moru izginu i 1/3 brodova propade. Zatim 3. anđeo zatrubi i velika zvezda, plamteće kao baklja, padne sa neba. Ime zvezde je Pelin. 1/3 vode postade gorka i mnogi ljudi poginuše od voda. Ovo nisu poetske metafore, to su precizni sudovi, seizmički, ekološki i nebeski. Udar asteroida ili svemirskog objekta u zemlju nije samo u domenu mogućnosti, već je prema ovom tekstu i prikazan u božanskom proročanstvu. Naučnici možda modeliraju teorijske putanje, ali Biblija nam daje garantovanu putanju. Pitanje je da li su spekulacije o 2027. godini povezane sa biblijskim proročanstvom. Možda. Sam Isus je rekao, biće velikih zemljotresa, gladi i pošasti na različitim mestima, i strašnih događaja i velikih znakova sa neba. Iako danas mnogi paniče, gomilaju zalihe i spekulišu, biblijska poruka nije namenjena da zastraši, već da pripremi. Bog nam je dao proročke spise da bismo bili hrabri. Ovi znaci su namenjeni da svedoče, a ne da izazovu strah. Sve ovo sugeriše da stav pojedinaca u ovim vremenima ne bi trebalo da bude panika, već temeljna duhovna i lična priprema. Dok jedni gomilaju materijalne zalihe i gube se u nepreglednim spekulacijama, drugi utehu i smernice traže u veri i evanđelskim porukama. Poplava svih ovih teorija o 2027. godini, prema rečima duhovnika, ne bi trebalo da izaziva slepi strah, već poziva na trezvenost. Proročki spisi nisu ostavljeni da bi se ljudi zastrašivali, već da bi poslužili kao podsjetnik i svedočanstvo. Spekulacije o asteroidima, veštačkoj inteligenciji i podzemnim gradovima mogu probuditi radoznalost kod šireg dela publike, ali za one koji prate biblijske poruke suština ostaje u unutrašnjem miru i osvećenju. U Evanđelju po Mateju, u 24. poglavlju, stoji upozorenje da će u posljednjim vremenima mnogi biti prevareni i da će se umnožiti bezakonje, zbog čega se kao glavni savjet navodi ostanak u istini i duhovnoj budnosti, bilo da se radi o geopolitičkim previranjima, kosmičkim pretnjama ili razvoju naprednih tehnologija. Poruka Svetog pisma završava se rečima nade u neumitno ispunjenje Božjeg plana i podsjećanjem iz Mateja 24:44.
Zato i vi budite spremni, jer će Sin čovečiji doći u čas kada ga ne očekujete. Hvala vam što ste ostali uz nas do samog kraja ove zastrašujuće, ali izuzetno važne teme o kojoj mnogi ćute. Ako vam je ovaj video pomogao da otvorite oči, obavezno kliknite dugme like. Podelite video sa prijateljima i porodicom, sa svima do kojih vam je stalo kako bi što više ljudi saznalo šta se zaista dešava iza kulisa. Pitanje za sve vas. Napišite u komentarima da li mislite da su ove najave za 2027. godinu samo još jedna u nizu internet panika ili verujete da svetske elite i naučnici zaista znaju nešto što nama prećutkuju. Jer bez obzira na to šta će se dogoditi sa 2027. godinom, jedna stvar ostaje sigurna. Vreme prolazi. A šta ćemo mi uraditi sa vremenom koje nam je dato? To je pitanje na koje niko drugi ne može da odgovori umjesto nas.